अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, कराची में जो है वो ईद उल फ़ितर की आमद है और ईद उल फ़ितर के आमद से पहले ही जो है पूरा का पूरा शहर जो है इस वक्त डाकुओं की जद में है, जिसके नतीजे में जो है वो लूटमार की वारदातें जो हैं पूरे शहर में बढ़ चुकी हैं और थाने के जो SHOs हैं वो इस वक्त जो है वो ज़हनी करब में मुब्तला हैं। उनकी हालत इस वक्त गैर हो चुकी है और उन्हीं में शामिल जो है टीपू सुल्तान थाने की जो खातून SHO शराफत बीबी है, वो तो अपना गुस्से पर काबू ही न रख सकी और उनके थाने के हदूद सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में जब डाका ज़नी की वारदातें बढ़ने लगी तो उन्होंने जो है वो सारा का सारा गुस्सा जो है नाइट शिफ्ट के पुलिस एहलकारों पर उतारा और उन्हें जो है ना जाने गुस्से में आकर क्या क्या कहती रही और उन्हें धमकियां भी दी कि वो उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करके उन्हें जो है वो हवालात में बंद कर देगी। उनकी नाअहली की वजह से जो है वो सिंधी मुस्लिम हाउस सोसाइटी के लोग जो है वो गैर मुफीज़ हो गए और वहाँ पर जो है डाका ज़नी, लूट मार और घरों की जो वारदातें हैं बढ़ती चली जा रही। मालूम नहीं कि ये रात की जो शिफ्ट वाले क्या बंगी है, नशई हैं यानी कि नशा करते हैं या क्या करते हैं। और उन्होंने जो है ख़ास तौर से जो है वो इसाक शाह के नाम को भी मेंशन करके उन्हें भी धमकी दी कि उन सबको जो है देख लेगी और सबको जो है वो हवालात में बंद कर देगी। ये जिस रात का ये वाक़या है नाज़रीन, वो 4 मई की रात थी और थाना टीपू सुल्तान, जिस अजीम शख्सियत के नाम पर जो थाना जो है बनाया गया है, यानी मेरा इशारा जो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जानिब है। 4 मई को उनकी योम शहादत है, यानी कि 4 मई 1799 को जो है वो टीपू सुल्तान जो है वो शहीद कर दिए गए थे और उसी रोज़ जो है यानी 4 मई को जो है वो टीपू सुल्तान थाने के हदूद सिंधी मुस्लिम हाउस सोसाइटी में डाकुओं ने लूट मार की वारदातें की, जिसकी इतला जब जो है खातून SHO शराफत बीबी को मिलती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वो सारा का सारा डाकुओं का गुस्सा जो है वो अपने थाने के नाइट शिफ्ट के अमले पर उतारती है और उन्हें बहुत ही बुरा भला कहती है और उन्हें धमकियां भी देती है कि वो उन्हें देख लेगी और वो उन्हें हवालात में बंद कर देगी। देखती हूँ कि वो किस तरीके से ये अपने आप को ये छुड़वाते हैं या क्या करते हैं। इस किस्म की बहुत सारी उन्होंने धमकियां दी, इसलिए कि उनके इलाके में जो है डाका ज़नी की वारदातों में जो है बेपनाह इजाफा हो चुका है। और ये सिर्फ उन्हीं का इलाका नहीं बल्कि पूरे जो शहर के जो पोश इलाके हैं वहाँ डाका ज़नी की वारदातें ईद की आमद की वजह से जो है वो बढ़ गई और डाकू भी लग ये रहा है कि अपनी ईद मनाने के लिए दूसरों के घरों को उजाड़ने पर लगे हुए हैं। नाज़रीन, से कबल मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि हक़ व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। वीज़ा सिस्टम, जनाब मेरा इशारा दुबई के वीज़े की तरफ नहीं बल्कि उस वीज़ा की जानिब है, उस वीज़ा सिस्टम की जानिब है जो कि पुलिस में इस्तेमाल होता है और पुलिस वाले इस वीज़ा सिस्टम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। एक नई एप्लीकेशन जो है पॉइंट मी, जो कि पहले जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सिक्योरिटी जोन में इसको मुतारफ़ करवाई गई थी, लेकिन अब ये इतला मिली कि इसे पूरे के पूरे कराची पुलिस में जो है इस एप्लीकेशन को जो है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है, बल्कि इसको नाफिज किया जा रहा है। ये जो वीज़ा सिस्टम है ये हरामखोर हर हराम पुलिस वालों के लिए जो है ज़हर कातिल से कम नहीं। यानी वो पुलिस वाले के जो वीज़ा सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं उनके लिए ये मौत की घड़ी है, उनके लिए एक इंतहाई खौफनाक किस्म का ये ऑर्डर है, खौफनाक किस्म का पैगाम है कि कराची पुलिस में जो है वीज़ा सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है पॉइंट मी नामी जो एप्लीकेशन है उसको इंट्रोड्यूस करा के बाकायदा कानून के मुताबिक उसको नाफिज़ अमल किया जा रहा है, जिसके बाद जो है जो पुलिस के जो हेडक्वार्टर हैं वो वीरान हो जाएंगे। वहाँ कोई ना तो मुंशीगिरी की लिए बागदौड़ करेगा, ना ही कोई रिज़र्व इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ना ही कोई LO की पोस्ट के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करेगा, इसलिए कि वहाँ से वो चाशनी, वो जो चार्मिंग है, वो जो आमदनी के ज़राए हैं वो 0/0 हो जाएंगे। इसलिए कि फिर किसी को वीज़ा सिस्टम पर जो है छोड़ना जो है मुमकिन नहीं रहेगा। नाज़रीन, वीज़ा सिस्टम
یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ پولیس کے ملازمین، جس کو گوس ملازمین کہا جاتا ہے، کہ جو ریکارڈ پر تو ہوتے ہیں لیکن عملاً ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اور پولیس کے محکمے سے باقاعدہ ان کی تنخواہیں ڈرا ہوتی ہیں، جس میں سے آدھی تنخواہ جو ہے وہ کمپنی کمانڈر کھا جاتے ہیں، اور آدھی تنخواہ انہیں ملتی ہے جن کے نام پر یہ تنخواہ وصول کی جاتی ہے، یعنی گوس ملازمین، یعنی کہ وہ پولیس کے ملازم تو ہوتے ہیں لیکن فزیکلی وہ کام نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور وہ کام کرتے، انہیں کہتے ہیں ویزا سسٹم پر چھوڑے ہوئے پولیس کے ملازم۔ اور ویزا سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹروں میں ہی یہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے، اور وہیں پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پولیس ملازمین کو اسی ویزا سسٹم کے تحت چھوڑا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ RRF جو ہے وہاں پر، اور SRP جو ہے وہاں، اور خود پہلے SSU میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پولیس ملازمین کو اسی ویزا سسٹم کے تحت چھوڑا جاتا تھا، جس سے جو ہے کمپنی کمانڈروں کو جو ہے ہر مہینے جو ہے لاکھوں روپوں کی جو ہے آمدنی ہوا کرتی تھی۔ اس طریقے سے ان کے SSP، ان کے DSP اور ان کے جو RI ہے ان کے بھی پانچوں انگلی اور سر کھڑائی میں ہوا کرتی تھی اس ویزا سسٹم کی وجہ سے۔ اب جب یہ ویزا سسٹم اور یہ جو پوائنٹ می نامی اپلیکیشن کے نتیجے میں ہی ٹریفک پولیس کے اندر ایک بہت بڑی انکوائری اس وقت کھڑی ہو گئی ہے، اور ایک بہت بڑی انکوائری جو ہے وہاں کے جو DIG ٹریفک ہیں عاصم بھٹو، وہ جو ہے وہ پولیس کے جو گاڈ فادر ہیں سعید آرائیں، اور دوسرے جو ان کے ایڈمن کے جو DSP تھے غیاس، ان کے خلاف جو ہے یہ انکوائری اس وقت چل رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک DO لیٹر بھجوایا تھا FFC یعنی فورن سیکورٹی سیل کو، کہ وہاں ایک سپاہی کا انہوں نے خدمات مانگی تھی ٹریفک پولیس میں، لیکن جب انکوائری میں پتہ چلا کہ جس سپاہی کا DO لیٹر بھیجا گیا ہے وہ سپاہی سرے سے وہاں پر موجود ہے ہی نہیں، جس کے بعد جو ہے خود ایڈیشنل IG کراچی کو شبہ ہو کہ کوئی نہ کوئی اس میں دال میں کالا ہے، یہ جالسازوں نے کوئی مس فائر ان سے ہو چکا ہے، اور وہ مس فائر ہی اب ان کے نہ صرف ان کے گلے پڑ گیا، بلکہ جو دوسرے ہزاروں کی تعداد میں جو ویزا پر چھوڑے گئے پولیس ملازمین تھے ان سب کو، اور خود ان کے جو کمپنی کمانڈر ہے ان سب کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اور یہ جو اب نئی اپلیکیشن ہے پوائنٹ می، یہ جو ہے اب قانون کے مطابق جو ہے پورے کراچی پولیس میں اس کو نہ صرف نافذ کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ویزا سسٹم ہے جن کو چھوڑا جاتا ہے وہ سلسلہ اب ختم ہو جائے گا، یا تو اب وہ پولیس کی ملازمت چھوڑ دیں گے، یا پھر وہ اچھے بچوں کی طریقے سے دوبارہ سے پولیس میں آ کے اپنی ڈیوٹی جوائن کر دیں گے، اور پھر تھانوں میں جو نفری کی جو کمی ہے اس کمی کا بھی کسی حد تک خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر یہ جو جرائم کی وارداتیں جو اس وقت بڑھ چکی ہیں ڈاکہ زنی کی، پھر انہیں بھی کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر کسی شرافت بی بی کو جو ہے اپنے نائٹ شفٹ کے جو عملے پر ان کو اس طریقے سے تڑیاں دھمکیاں اور بڑکے مارنے کی انہیں نوبت یا ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو پوائنٹ می اپلیکیشن ہے یہ ان تمام چوروں کے لیے جو ہے ایک طریقے سے موت کا پیغام ہے۔ اس سسٹم کے بعد جو ہے پھر یہ جو پوائنٹ می نامی اپلیکیشن ہے اس کے نافذ العمل ہونے کے بعد جو ہے پھر یہ ویزا سسٹم پر کام چلنا جو ہے یا چلانا جو ہے نہ صرف ناممکن بلکہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ذکر ہم اکثر کرتے ہیں ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر کا۔ آج اطلاع یہ ملی ہے کہ جناب ٹریفک پولیس کے علاوہ خود DL برانچ جو ہے ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں بھی جو ہے وہ گاڈ فادر موجود ہیں، جنہیں جو ہے ہیڈ کانسٹیبل امجد علی راہو اور کانسٹیبل عبدالسلام کے نام سے پہچانا بھی جاتا ہے اور پکارا بھی جاتا ہے ان کو۔ اس سلسلے میں DL برانچ میں جو ہے ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ عبدالسلام اور امجد علی راہو یہ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ گاڈ فادر کا کردار اس وقت ادا کریں۔ ان کے پنجے جو ہے انہوں نے گارڈ رکھے ہیں DL برانچ کے اندر، اور اس وقت 2 نئے ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے دفاتر جو ہے ان کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ایک جو ہے وہ ملیر کے علاقے میں اور ایک سعید آباد کے علاقے میں۔ سعید آباد کے علاقے میں جو DL برانچ بن رہا ہے وہ تقریباً آخری مراحل پر ہے، جبکہ اب ملیر میں جو ہے وہ ایک نیا DL برانچ کو جو ہے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور یہ دونوں جو DL برانچ ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل امجد علی راہو اور کانسٹیبل عبدالسلام جو ہے یہ
बनवा रहे हैं, यानी कि हराम की आमदनी से जो है ये दोनों डीएल ब्रांच जो कि सरकारी है पुलिस के, ये दोनों ब्रांच जो है ये तामीर हो रहा है। और ये मुर्तज़ा नामी जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पहले टाउन पुलिस ऑफिस जो है सदर का वो भी तामीर करवा चुका था। और उस वक्त जो है कैंसल डीन नाम का जो एक SHO हुआ करता था प्रेडी थाने में, वो जो है वो और मुर्तज़ा जो है पूरे सदर टाउन के जो है SHOs पर मुख्तलिफ़ किस्म की फटीकें डालकर उनसे भारी रिश्वत लेकर जो है वो सदर टाउन जो है वो उनका ऑफिस जो है उन्होंने तामीर करवाया था। और बाद में उसके जो पैसे थे जो महकमा पुलिस से उनको मिलने थे, वो पैसे जो है वो टाउन के TPO ने उस वक्त हड़प कर लिए थे, इन्हें खुद वसूल कर लिए थे। यानी कि वो टाउन ऑफिस जो है वो तो हराम की आमदनी से तामीर हो चुका था, लेकिन उसके पैसे जो है वो TPO खुद ले गया था। अब इसी तरीके से जो है ये जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के जो दो ऑफिसेज़ हैं, एक सईदाबाद में और एक जो है वो मलीर में, ये जो तामीर इस वक्त हो रहा है, ये दोनों भी जो है ये अमजद अली राहू और अब्दुल सलाम जो है ये जो है ये हराम की कहा जाता है कि हराम की आमदनी से मुबैना तौर पे जो है ये दोनों डीएल ब्रांच जो है ये तामीर करवा रहे हैं। अब ये जो है दोनों जो है ये एक तो अमजद अली राहू ये कहा जाता है कि रीडर है DSP का वहीं पर, और कहते हैं कि ये जो LTV लाइसेंस है, LTV लाइसेंस के 12 से 14 हज़ार रुपये, HTV के 12 से 14 हज़ार रुपये ये लेते हैं बग़ैर किसी पासिंग के, यानी कि किसी को टेस्ट लिए बग़ैर अगर किसी को लाइसेंस लेना है HTV का या LTV का, तो वो इन्हें जो है 12 से 14 हज़ार दे दें, उनका टेस्ट ये पास करवा देते हैं, चाहे उन्हें वो हैवी व्हीकल जो है वो उनकी ड्राइविंग आती हो या ना आती हो, लेकिन वो उसको पास कर देते हैं। उसमें से आधी रकम जो है वो DSP यानी डीएल ब्रांच के DSP को देते हैं। इसी तरीके से जो है 8,000 रुपये का रेट जो है वो कार का है, यानी कार लाइसेंस अगर कोई हासिल करना चाहता है टेस्ट लिए बग़ैर, वो उन्हें जो है वो लाइसेंस जारी कर देते हैं, उनसे ये 8,000 रुपये फ़ी लाइसेंस के वसूल करते हैं। इस तरीके से जो है ये पूरे जो है सिंध के जो है हैदराबाद को छोड़कर जो बाकी सक्कर है और दूसरा जो सिंध में डीएल ब्रांच है, वहाँ तमाम से भी मामलात जो है ये अब्दुल सलाम और अमजद अली राहू करते हैं। इनके ताल्लुकात जो है डीएल ब्रांच के DIG से बताए जाते हैं। एक तरीके से ये दोनों जो है वो उनके बीटर का किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। इसीलिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के जो अफसरान हैं वो इन्हें जो है गॉड फादर के नाम से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और इन्हें पुकारते भी हैं। कहा जाता है कि इस वक्त जो है 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं, अली सुहाग और नसीर भट्टी। ये दोनों जो है इस वक्त न सिर्फ कराची को बल्कि अंदरूनी सिंध को भी यही दोनों कवर करते हैं। वहाँ जाके जो है हेवी जो व्हीकल होते हैं उनके जो मुआयना होता है वो ये दोनों MVI जाके वहाँ पर करते हैं। और इससे कबल जो है एक MVI थे फ़रत अब्बास को भी करप्शन के इल्ज़ाम में जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था, जिन्हें अब दोबारा से बहाल कर दिया गया है। और इस वक्त जो है एक गोरख धंधा जो है वो इस वक्त चल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के अंदर, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको जो है वो अमजद अली राहू जो हेड कांस्टेबल है और कांस्टेबल अब्दुल सलाम से आप रब्ता करें और उनकी जो रकम है यानी 14,000 रुपये जो है वो LTV और HTV के लिए और 8,000 रुपये जो है वो जो है कार के लिए है। आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठे बिठाए आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। इस वक्त ये धंधा जो है कराची और ख़ुद अंदरूनी सिंध के जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है वहाँ पर ये धंधा इस वक्त खुले आम चल रहा है। और कहा ही जाता है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है महीने के जो है 4 लाख रुपए जो है वो बत्ता जो है अपने बड़े अफसरों को, इस तरीके से जो सिंध पुलिस के जो सरबराह है उन्हें और ख़ुद जो एडिशनल IG सिंध हैं उन्हें भी जो है यहाँ से ये माल गनीमत से जो है वो बत्ता बाकायदगी के साथ हर महीने पहुँचाया जाता है। यही रिपोर्ट है। और अब ये भी एक तरीके से सईद आराई की तरह से जो है डीएल ब्रांच के गॉड फादर कहलाते हैं। नाज़रीन, इससे कबल के मैं इजाज़त चाहूँ, चलते चलते एक और ख़बर में ये शेयर करूँ कि मुख्तार अली खासखेली उन्हें जो है वो AIG MT लगा दिया गया है। वहाँ से जो है बशीर बरोई को AIG ऑपरेशन कराची
اور خاور اکبر شیخ کو جو ہے وہ اسٹیٹ مینجمنٹ کا AIG بنا دیا گیا ہے، جہاں پہلے ہی انچارج کی حیثیت سے جو ہے IG سندھ کے PSO عدنان رفیق صدیقی اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک رینکر PSO ہیں IG کے، اور اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے اسٹیٹ مینجمنٹ، وہاں پر ایز اے انچارج کام کرے، جن کے آگے جو ہے PSP افسران جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں اپنے اپنے اپارٹمنٹ کو الاٹ کرنے کے لیے۔ پولیس کلب کے اپارٹمنٹ ہے یا پولیس کے جو اپارٹمنٹ ہیں ان کے الاٹمنٹ کے لیے جو ہے PSP افسران جو ہے وہ ایک رینکر کو، یعنی کہ عدنان رفیق صدیقی کو سر کے مخاطب کرتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں اپنے سرکاری اپارٹمنٹ یا فلیٹ کے حصول کے لیے۔ یہ اس وقت سندھ پولیس میں چل رہا ہے، جو کہ میرے لیے امیزنگ سے کم نہیں، اس لیے کہ ہمیشہ جو سلسلہ چلتا ہے وہ PSP افسران ہی رینکرز کو دباتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو ہے گنگا جو ہے یہ ایک طریقے سے الٹی بہہ رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے عدنان رفیق صدیقی جو کہ رینکر ہیں، یعنی کہ اطلاع تو یہ ہے کہ وہ تو ایک رینگ روٹ ہے، یعنی کہ بظاہر تو وہ ایک سب انسپکٹر یا ASI کی یونیفارم پہنتے ہیں، لیکن خود جو ہے وہ DIG عارف حنیف کی جو انکوائری میں کوئی بات ثابت نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی کورس کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن وہ ان کے اطلاع کے مطابق، ان کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے یہ رینگ روٹ ہے۔ لیکن اس وقت ایز اے ASI جو ہے اسٹیٹ مینجمنٹ جو پولیس کا شعبہ ہے اس کے وہ اس وقت انچارج ہیں، اور بڑے بڑے جو PSP افسران ہیں وہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور ان سے جو ہے اپنے فلیٹ یا سرکاری فلیٹ حاصل کرنے کے لیے ان کی منت سماجت کے علاوہ خود اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت خود سندھ پولیس کے سربراہ کے PSO بھی ہے، یعنی کہ ان کے بہت قریب بتائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔